सारा जहां देख लिया कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पा दिलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। মধ্যরাত্রি মানে 12টার পরে আমরা জানি যে পরের দিন, তার জন্য 15 আগস্ট হিসাবে আমরা বিবেচনা করে থাকি। এবার এই স্বাধীনতা দিবস 15 আগস্টে করা হলো কেন, এই দিকে আমি ছোট্ট করে একটু যুক্তি সহকারে বলি, একটু ভালো করে শুনবেন। এই স্বাধীনতা 15 আগস্ট হওয়ার কারণে তিনখানা কারণ ছিল। একটা হচ্ছে মুসলিম লীগ, দ্বিতীয় হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তৃতীয়ত হচ্ছে আপনার